দেখতে কি কম সুন্দর ছিল? হ্যাঁ, তুমি দেখতে খুব সেক্সির মতন। আমার বন্ধু তোমাকে ভালো ঢুকাইতে পারবে। দাঁড়াও। কম সুন্দর ছিলাম রে, তোর বন্ধুর নাম্বারটা দিলি আচ্ছা ম্যাডাম, কি বললে তুমি? আমার বন্ধুর নাম্বারটা দেইনি। না বেয়াদব। তুমি ঠিকই বলেছো, আমি একটা বেয়াদব। তুমি ঠিকই বলেছো, আমার বন্ধুর নাম্বারটা দেইনি, আমি বেয়াদব হয়েছি। তবে আমার বন্ধুর নাম্বারটা দিলে তুমি সহ্য করতে পারবা তো? সেটা আবার সামাল দিয়ে নিও। দেখতে কি কম সুন্দর ছিলাম হ্যাঁ, তুমি দেখতে অনেক সেক্সি। তোমাকে ওই জন্য আমার বন্ধু যতগুলো আছে সবাই তোমাকে চুদার জন্য পাগল হয়ে থাকে, বুঝতে পেরেছো? রে, তোর বন্ধুর নাম্বারটা দিলি না? কেরে খানকি মাগি, কেমন দিল আমার বন্ধু তোকে ঢুকানিটা? খানকি মাগি, ভালো লাগছে তো? আমার বন্ধু ভালো তোকে ঢুকাইতে পারছে? তোর ভালো লাগছে তো? हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? अच्छा होंगे आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ताराजान अमर। तो जो लोग नया है बंदा, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ऐसा वीडियो इस देखने के वीडियो को लिए लाइक करें, हम हमारे रोस्टिंग चैनल को वीडियो भी सब्सक्राइब बनाते करें, हैं, बेल आइकन फनी वीडियो दबाएं। भी बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो भी बनाते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप लोग को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ऐसा वीडियो आप लोग को पास जल्दी जल्दी आ जाएंगे। और इंस्टाग्राम को जो बंदा देख रहे हो आप लोग इंस्टाग्राम में, तो मेरा फॉलो करके रख दीजिए।